واشنگٹن اور یروشلم کے درمیان اعلیٰ سطحی دوستی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب یہ خبر کے طور پر بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تاہم گزشتہ 2 ہفتوں کے واقعات نے ایسے محرکات اور نظاموں کا جال ظاہر کیا ہے جنہیں زیادہ تر رپورٹنگ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ جو چیز غیر متزلزل وفاداری نظر آتی ہے وہ دراصل ایک سودے بازی پر مبنی تعلق ہے جو پیسے، اسلحے اور سیاسی دباؤ سے تشکیل پاتا ہے۔ صرف حالیہ فیصلوں کے سلسلے میں ان دھاگوں کا پیچھا کر کے ہی اس تعلق کی بنیادی ساخت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے منصوبے سے شروع ہوتا ہے جو پہلی نظر میں ایک نئی سفارتی پہل معلوم ہوتا تھا۔ 15 جنوری کو وائٹ ہاؤس نے خاموشی سے غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبہ شائع کیا جس میں 20 نکاتی روڈ میپ کے دوسرے مرحلے کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس منصوبے کے تحت غزہ کے انتظام کے لیے قومی کمیٹی قائم کی گئی جسے بعد میں بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا، اور اس میں اس محصور علاقے کے تباہ حال انفراسٹرکچر کی بحالی کا وعدہ بھی کیا گیا۔ بیان میں امریکی حکام نے اسرائیل کے ساتھ قریبی شراکت داری میں غزہ کو غیر فوجی بنانے اور ایک تکنیکی ماہرین پر مشتمل انتظامیہ کی حمایت کے عزم پر زور دیا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ شراکت داری برسوں کی جنگ کے بعد ایک نیا توازن تلاش کرنے کے بارے میں ہے، لیکن تفصیلات میں کچھ اور اشارہ ملتا ہے۔ بورڈ کی رکنیت کے لیے کم از کم $1 ارب کی شراکت لازمی ہے، اور اس کے چارٹر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو بورڈ کے بانی ہیں کو اس کے امور پر مؤثر طور پر تاحیات کنٹرول حاصل ہے، جس میں ذیلی ادارے بنانے یا ختم کرنے کا اختیار بھی شامل ہے۔ چند ایک ممالک کو مدعو کیا گیا تھا۔ ناروے، فرانس اور اٹلی نے اس لیے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی جگہ لینے کے لیے بنایا گیا محسوس ہوتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ چارٹر میں فلسطین کا ذکر تک نہیں، حالانکہ بورڈ کو اسی علاقے پر حکمرانی کرنی ہے۔ اسرائیل نے ایک نشست قبول کر لی، لیکن چند ہی دنوں میں وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو نے شکایت کی کہ ایگزیکٹو بورڈ، جس میں ترکی، قطر اور مصر کے نمائندے، امریکی حکام اور ایک نجی اسرائیلی ریئل اسٹیٹ ٹائکون شامل ہیں، اسرائیل کی مرضی کے خلاف تشکیل دیا گیا ہے، اور یہ ان کی حکومت کی پالیسی کے منافی ہے۔ یہ تضاد، یعنی ڈھانچے کو قبول کرنا مگر اس کی تشکیل سے انکار کرنا، اس بات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیل کے پاس کتنا اثر و رسوخ ہے۔ شمولیت اختیار کر کے اسرائیل اندر سے ویٹو کا حق حاصل کر لیتا ہے اور امریکہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ ان آوازوں کو شامل نہ کرے جو اسے پسند نہیں۔ شراکت داری کی ظاہری شکل اس گہرے مقابلے کو چھپا دیتی ہے کہ اصل میں میز پر کون بیٹھے گا۔ دوسرا پہلو ہتھیاروں کا ہے۔ 30 جنوری کو امریکی محکمہ خارجہ نے کانگریس کو مطلع کیا کہ اس نے اسرائیل کو 4 الگ الگ ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی ہے جن کی مجموعی مالیت $6.67 ارب ہے۔ 30 AH-67 ایئر اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز، 3250 جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز، نامر بختربند پرسنل کیریئرز کے لیے سینکڑوں متبادل پاور پیکس اور ہلکے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز۔ ایک دن بعد محکمے نے ان سودوں کے جواز میں ایک بیان جاری کیا۔ اس میں کہا گیا کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور اسرائیل کو مضبوط اور تیار دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے میں مدد دینا امریکی قومی مفادات کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس نے قانون سازوں کو یقین دلایا کہ اس پھونک سے خطے کا فوجی توازن متاثر نہیں ہوگا۔ یہ جملے ایک مانوس منطق کی باز گشت ہیں۔ اسرائیل کی حمایت کو امریکہ کی اپنی سلامتی کی حمایت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ بمشکل ہی سیاق و سباق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل اکتوبر سے امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے تحت ہے، لیکن اس کی افواج اب بھی غزہ میں مہلک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور 10 اکتوبر سے اب تک تقریباً 500 افراد کو ہلاک کر چکی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے ماہرین نے اسرائیل پر اسلحے کی پابندی کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ یہ ہتھیار اس تنازع میں استعمال ہو رہے ہیں جسے بہت سے ناقدین بشمول بین الاقوامی فوجداری عدالت نسل کشی قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس واشنگٹن اپاچی ہیلی کاپٹر بھیج رہا ہے وہی ماڈل جسے 2024 میں غزہ پر میزائل داغتے ہوئے دستاویزی طور پر دکھایا گیا تھا۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کے اعلانات میں جو جواز پیش کیا گیا ہے وہ ایک رسمی عبارت کی طرح لگتا ہے۔ نئے گاڑیاں اور طیارے ایک اسٹریٹجک علاقائی اتحادی کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔ اسرائیلی دفاعی افواج انہیں بغیر کسی مشکل کے اپنا لیں گی اور امریکی کانٹریکٹرز کو 6 سال تک اسرائیلی افواج کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ بوئنگ، لاک ہیڈ مارٹن اور AM جنرل، جو دونوں امریکی سیاسی جماعتوں کے بڑے ڈونر ہیں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ جب امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرتا ہے تو وہ اپنی دفاعی صنعت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ کانگریس ایسے تبادلے کو کیوں آسانی سے منظور کر دیتی ہے جبکہ حالیہ سروے کے مطابق زیادہ تر امریکی امداد کو انسانی حقوق کی پاسداری سے مشروط کرنے کے حق میں ہیں؟ اس کا ایک جواب 28 جنوری کو زیادہ واضح ہوا جب پنچ بول نیوز نے رپورٹ کیا کہ AIPAC یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی نے 2026 کے وسط مدتی انتخابات کے لیے اپنی پہلی بڑی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔
इस ग्रुप के सुपर पैक यूनाइटेड डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ने कम से कम $15 लाख हमलावर इश्तेहारात पर खर्च किए हैं ताकि टॉम मलिनोस्की को शिकस्त दी जा सके, जो न्यू जर्सी के खुसूसी इंतखाब में हिस्सा लेने वाले साबिक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन हैं। मलिनोवस्की ने इसराइल को फौजी इमदाद में दर्जनों अरब डॉलर देने के हक में वोट दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने ये तजवीज़ दी कि ऐसी इमदाद को इसराइल की जानिब से अंधाधुंध बमबारी खत्म करने से मशरूत किया जाना चाहिए। एआई पैक के तर्जुमान ने कहा कि सुपर पैक ने उनके खिलाफ इसलिए रुख इख्तियार किया क्योंकि वो इमदाद को मशरूत करने की बात करते हैं, जबकि दीगर उम्मीदवार इसराइल के कहीं ज्यादा हामी हैं। पैगाम बिल्कुल वाजे हैं। कोई भी सियासतदान जो हिमायत महदूद करने का इशारा दे, उसे इस ग्रुप की जानिब से पैसे की यलगार का सामना करना पड़ सकता है, जो अब इंतखाबी फंडिंग के कवानीन की बदौलत लामहदूद रकम खर्च कर सकता है। मलिनोवस्की ने सहाफ़ियों को बताया, इसराइल नवाज यहूदी कम्युनिटी में इमदाद पर शराइत आयद करने की ख्वाहिश एक मरकजी धारे का मौक़िफ़ है, लेकिन एआई पैक ये इशारा दे रहा है कि आपको 100% उनकी लाइन पर चलना होगा। खुसूसी इंतखाब अगले हफ्ते है, नतीजा जाहिर करेगा कि ये इंतबा कितना ताकतवर था। एआई पैक के अखराजात बढ़ती हुई लॉबिंग की वाहिद अलामत नहीं है। जनवरी के अवाइल में कारकुनों ने एक अवामी इश्तिहारी मुहिम शुरू की जिसे ट्रैक एआई पैक कहा जाता है, जिसमें बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं जिन पर कांग्रेसी उम्मीदवारों और इन्हें इजराइल ववाज लॉबी से मिलने वाले फंड्स की फहरिस्त दी गई है। ये मंसूबा जो 2024 में कायम हुआ, फेडरल इलेक्शन कमीशन के डेटा को जमा करता है और इसे आसानी से समझ आने वाले ग्राफिक्स में तब्दील करता है। बानियों का कहना है कि उन्हें एआई पैक के इस किरदार ने मुतहर्रिक किया जिसने 2024 में तरक्की पसंद अरकान कांग्रेस जमाल बोमन और कोरी बुश को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया, जब इस लॉबी ने बोमन के खिलाफ $1 करोड़ 70 लाख और बुश के खिलाफ $90 लाख खर्च किए। ट्रैक एआई पैक की वेबसाइट पर बताया गया है कि एआई पैक को अमेरिका की सबसे बाअसर लॉबिंग तंजीम समझा जाता है और नाकिदीन ने मुतालबा किया है कि इसे गैर मुल्की एजेंट के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के बजाय इसराइल के मफादात को तरजीह देती है। अगरचे ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, लेकिन ये मुहिम एक कम रिपोर्ट होने वाले पहलू को उजागर करती है। अब अमेरिका की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी पर पैसा और लॉबिंग किस तरह असरअंदाज होती है, इस पर अवामी निगरानी में इजाफा हो रहा है और इन ताल्लुकात को इंतखाबी तौर पर महंगा बनाने की इब्तदाई कोशिशें भी सामने आ रही हैं। ये तीनों धारें, सिफारतकारी, हथियार और लॉबिंग, एक देरीना तर्ज अमल में यकजा हो जाते हैं। यक के बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों ने इसराइल को एक खास इत्तहादी के तौर पर देखा है, जो किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा अमरीकी फौजी इमदाद हासिल करता है और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल सिफारती हिमायत से लुत्फानंदोज होता है। बोर्ड ऑफ पीस प्लान, जिसकी रुकनियत फीस $1 अरब है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ताहयात चेयरमैनी है, इस गैर मामूली हैसियत को गजा की हुक्मरानी तक फैला देता है। ये मंसूबा बैनुल अक़वामी इदारों को नजरअंदाज करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में फर्द जुर्म आयद शुदा एक इसराइली वजीर आजम को मदऊ करता है और उन लोगों को मुस्तकिल रुकनियत पेश करता है जो अदायगी के लिए तैयार हों। ये लागत गरीब ममालिक के लिए गैर एलानिया रुकावट है जो इसराइली पॉलिसी को चैलेंज कर सकते हैं। बोर्ड की तश्कील पर इसराइल का एहतजाज, जिसमें तुर्की और कतर की नुमाइंदगी पर एतराज़ किया गया है, हालांकि उन्होंने जंगबंदी में किरदार अदा किया, ये जाहिर करता है कि इसराइल तवक्को करता है कि वाशिंगटन इस ढांचे को इसराइली तरजीहात के मुताबिक ढालेगा। दूसरी तरफ असले की फरोख्त ये जाहिर करती है कि अमेरिका की अमन के ऐलानात के साथ साथ नए हथियारों की तरसील भी होती है। अपाची हेलीकॉप्टरों और बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी देने वाले बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसराइल की मदद करना अमेरिकी कौमी मफादात के लिए निहायत अहम है। इसके बावजूद इस बात पर बहुत कम बहस होती है कि ये हेलीकॉप्टर आम शहरियों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल होते हैं, या गैर मशरूत हिमायत इसराइल को हमले जारी रखने की हिम्मत देती है या नहीं। जब इंसानी हुकूक की तंजीमें इस सूरत हाल को नस्ल कुशी करार देती हैं, तो अमेरिकी महकमा खारजा असलहे की फराहमी को तेज कर देता है। यूं इस ताल्लुकात की सियासत दोबारा जन्म लेती है। इसराइल मुतालबा करता है, वाशिंगटन फराम करता है, और जो इस बंदोबस्त पर सवाल उठाते हैं उन्हें जबरदस्त लॉबिंग के दबाव का सामना करना पड़ता है। यकीनन ये कहना सादा लोही होगी कि इसराइल अमेरिका को इस तरह इस्तेमाल करता है जैसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक बेजान कठपुतली हो। ये इत्तेहाद दोनों के लिए फायदेमंद है। अमरीकी रहनुमा मशरक वस्ती में ताकत के इजहार, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और हथियारों के निज़ाम आजमाने के लिए इसराइली तावन का इस्तेमाल करते हैं। इसराइली हुकूमतें अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी इमदाद और सिफारती तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हिसार करती हैं। दोनों ममालिक की दाखिली सियासत इस रिश्ते को मजीद मजबूत करती है। अमेरिका में इवेंजेलिकल ईसाई, ताकतवर दिफाई ठेकेदार और बड़े अतिया दहंदगान इसराइल की हिमायत में मुश्तरका मफाद रखते हैं। इसराइल में वाशिंगटन के लिए नागुज़ीर समझे जाने से सियासतदानों की साख को तक़वियत मिलती है। मौजूदा बंदोबस्त इसलिए बरकरार है क्योंकि ये मुख्तलिफ हलकों के मफाद में है, लेकिन जनवरी 2026 के वाक़यात एक ऐसा लम्हा जाहिर करते हैं जब इन मफादात पर दोबारा बातचीत हो सकती है। अवामी राय बदल रही है। इब्तदाई सर्वे जाहिर करते हैं कि ज़्यादातर अमेरिकी, जिनमें बहुत से यहूदी अमेरिकी भी शामिल हैं, चाहते हैं कि इसराइल को दी जाने वाली इमदाद को इंसानी हकूक़ के एहतराम से मशरूत किया जाए।
रैक एआई पैक मुहिम इस बात का इशारा देती है कि नौजवान कारकुन अब गैर शफ़ाफ फंडिंग के जराये को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और बोर्ड ऑफ पीस के गिर्द पैदा होने वाले तनाजुआत उस खला को उजागर करते हैं जो वाशिंगटन की जंग के बाद गजा पर कंट्रोल की ख्वाहिश और इसराइल की अपनी शराइत मुसल्लत करने के जिद के दरमियान मौजूद है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही है, कई हल तलब सवालात बाकी हैं। क्या गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड तुर्की और कतरी नुमाइंदों के बगैर आगे बढ़ेगा, या इसराइल के एतराज़ात इसकी तश्कील नौ पर मजबूर करेंगे? क्या बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के इसराइली और हमास रहनुमाओं के खिलाफ वारंट बोर्ड की साख्त में रुकावट बनेंगे? हथियार बनाने वाली कंपनियां और उनके सियासी इत्तेहादी गैर मशरूत फौजी इमदाद पर अवामी बेचैनी में इजाफे के जवाब में क्या रद्द अमल देंगे? और अगर वोटर्स उन उम्मीदवारों को सजा देना शुरू कर दें जिन्हें एआई पैक के पैसे की हिमायत हासिल है, तो फिर क्या होगा? ये वो सवालात हैं जिन पर मरकजी धारे की कवरेज शाज़ो नादीरी तवज्जो देती है। उनका जायजा लेने से एक ऐसा मंजरनामा सामने आता है जहां सिफारती इकदामात, असलहा की फरोख्त और सियासी चंदे गहराई से जुड़े हुए हैं। ये किसी साजिश या जोड़ तोड़ का मामला नहीं, बल्कि बहामी मफादात का एक निज़ाम है। इस निज़ाम को समझना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो मशरिक़ वस्ता में जमहूरियत, जवाबदेही और अमन की परवाह करता है। असल बात यह नहीं कि इसराइल हर अमरीकी फैसले के पीछे डोर हिला पाए, बल्कि ये है कि दोनों हुकूमतें ऐसे ताल्लुकात के जाल में शरीक हैं जो नताइज को तश्कील देते हैं। गैर मशरूत हिमायत के नताइज हैं न सिर्फ फ़िलिस्तीनियों के लिए, जिनकी तकालीफ जंग बंदी के बावजूद जारी हैं, बल्कि अमेरिकी जमहूरियत के लिए भी, जो अब चंद डोनर्स और लॉबिस्टों की मरहून मन्नत होती जा रही है। जब बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील हो रही है और अरबों डॉलर के मजीद हथियार बहरे ओकियानुस के पार भेजे जा रहे हैं, तो असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका ऐसी खारिजा पॉलिसी बना सकता है जो अपने शहरियों की अकदार की अक्कासी करे, न कि किसी एक इत्तेहादी की तवक्कुआत की। ऐसे साल में जब इंतखाबी मुहिमें जारी हैं और कारकुनान मौजूदा निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब अभी वाज़ेह नहीं है।